Guys, gumawa akong candling light. Ayan o. Gumawa akong candling light. Ganitong ilaw ang ginamit ko, guys. Ayan, ganitong ilaw, guys. Ganitong ilaw ginamit ko. Galing pang Saudi itong ilaw na to eh. Yan ang ginamit ko. Tatry ko, guys. Yan guys, ganyan siya oh. Para yung egg, papatong ko na yung pangalagay namin sa arroz caldo yan, egg na yan oh. Try ko lang, puting-puti talaga siya guys. Oh, walang kasimilya. Wow! Ayan oh. Dapat walang ayan oh. Yan guys, ayan. Dapat sarado to. Malaki yung butas ko guys. Di, malaki naman yung itlog ng Rhode Island Red eh. Kaya matatakpan yan. Ayan guys. May DIY candling light.